नमस्कार जय जगन्नाथ। तो सही जगन्नाथ कृपारू जगन्नाथ आशीर्वाद साई बाबा कृपारू तो आज मम्मी आम पाखे सुरक्षित अच्छा तो तांकर माने आशीर्वाद आज मम्मी आम पाखे अच्छा जदि टिके आउ टिके एपट सेपट होता तो मम्मी आम पाखे आज से कथा कही हेनी एत बड़ दुर्घटना घटीगला जे मम्मी को सांगे तो मम्मी को भगवान को द्वारा आम मम्मी को पाखरे पाई परिचु। तो मम्मी अवस्था एवं भी बहुत सीरीयस अच्छी आबे भुवनेश्वर किम्स हॉस्पिटल मम्मी एडमिशन अच्छा बेड रे आउ तो एत बड़ दुर्घटना केमी घटीगला आपण मान तो कहबी हेले भी माने मम्मी को मथारे सामना पटू पाखापाखि 15टा खंडे स्टिच पड़ी आउ साइड पुणी चुट्टी भितर सेटा भी पुणी 5टा खंडे स्टिच पड़ी हाथ भांगिकी 2-3 खंड हो माने एबे हाथ झुलिकी देखो रखाई झुलिकी एबे रड माने देकी ऑपरेशन होइछि रड देकी रड सब बाहर को रही एत बड़ दुर्घटना केमती घटिला तो आपण मानकु तो जणेबी हेले ठाकुरंक द्वारा मम्मी को आमे पाखरे पाई पाइछु आ जदि टिके एपट सेपट होता सेटा माने भगवान एत बड़ अन्याय तो आम सहित करें आम जाचु किंतु ठाकुर को सब धन्यवाद। तो से दिन थिला मार्च 1 आम परिमामार से दिन एनुअल परीक्षा आरंभ तो मम्मी से दिन पाखापाखि 5टा पाखापाखि उठिले मु भी सांगे उठिली उठिकी तापर मम्मी जमती परिया काटुले टिफिन सज करने परिमामार स्कूल टिफिन तो मु घर एका आसिकी झाड़ू मारिली घर झाड़ू मारी सारिकी तापर बेला बासन धोई आसिकी तापर परिमामा को उठेली ताकू तेल हका लगेली तापरे ताकू ब्रश करी आनिकी खयुथुली 2 थर खंडे खाइछि आउ खाई सारा पर मात्र 2 थर खंडे पाटी की नहीं से कहला मो पायखाना जीवी पायखाना आसिले मु खाइबे तापरे ताकू नहीं गली पायखाना नहीं गला मोर बाहर भी गोटे पायखाना अछि तो बाहर को नहीं की पानी देकी मु सेठी छिड़ा हेछि आउ ताकू नहीं की आसिम बोली आउ तापरे मते 2 थर खंडे आवाज सुना हला झाड़ू आवाज मारला भला सुना हला तो मु भाबिली मु तो घर गोटे सारा झाड़ू मारिके आसिली तो आमर बड़ घरटा माने 2200 स्क्वायर फीट रो घरटा आमर तो मु देखी मु कहली मु तो 4 झाड़ू पूरा घर झाड़ू मारिके आसिली मम्मी कौटी झाड़ू मारुचंती एतिक कथा मो मनरू सरीची कि नहीं माने बड़ जोर ऊपर जमती बहुत बड़ उजनिया गोटे माने बुरा मुरा खसला भाया माने बहुत उजनिया जिनस खसला धड़धड़ होगी खसला मु कहली कौन खसला मो मन से पर्यंत भी धारणा न था जे मम्मी खसले बोली मु कौन बोलते कौन जिनस उजनिया जिनस खसी पड़ा कहीं मम्मी माने खसी जे किछि आवाज नहीं किछि किछि नहीं तो मु दौड़ी गली मु जाइए देखला बेलू मम्मी पूरा शोचती पूरा कथा माने तले हाथ देकी पूरा शोचती मो मम्मी कहीकि टेकीदेला बेलू तले पूरा बेले पखापाखि ब्लड पूरा पूरा भासी पूरा बेले पखापाखि पूरा ब्लड तो मु देखिकी मु जाइए पछ आड़ पुणी उठे मम्मी को कहीं मु थी पछपटू थी आउ जाइए उठे से जगटा भी आमर सर्ट से जगटा 3टा कबाट से आमर आउ 3टा कबाट अच्छी गोटे बाहर पटिका आड़ को गोटे बाहर सेपट को आ गोटे डाइनिंग को तो से जगार मम्मी खसी पूरा टिके अल्प टिके स्पेस अच्छी से पुणी सीढ़ी पाच ऊपर को जावाक माने 4 छकी भाया गोटे माने से जगटा आउ सेठी तो मु जाइए से जगह भी टिके सर्ट से पछ आड़ पूरा धरी पूरा मम्मी को उठेकी तापर मु तले खाली ब्लड देखिकी मम्मी डाडी को पूरा पार्टी करी डाडी शीघ्र आम्बुलेंस डाकतु डाडी कि आम्बुलेंस आसो काड़े डेरी करियो बोली पड़ोसी लोक को माने डाकिचंती आउ डाकिले सेपटे आम कबाट देकी डाकिले पड़ोसी को बाउंड्री सेपटे आमर पड़ोसी आउ मु माने एते जोर कांदु थाए परिमामा एते जोर कांदु थाए आम कांद शुणिकी माने आउ पड़ोसी माने सब दौड़ी आसचंती तापर आसिले से सांगे सांगे से पड़ोसी आसिकी तांको स्कूटी रे मम्मी को नहीं गले डाडी को नहीं गले धरिकी डाडी धरिकी मम्मी को नहीं गले मु जेठी ब्लड हेका पड़ीथिला सब ताको धुआ धुई करके घर चाबी हेका देकी कहीं आमे केही माने डाडी मम्मी मु छुआ 4 जन लोक आमे घरे रहू सब पळे आउ से ब्लड हेका धुआ धुई करके चाबी मापी दे देकी मो परिमामा को नहीं नीलगिरी हॉस्पिटल पळेले आ नीलगिरी हॉस्पिटल सांगे सांगे खाली बैंडेज कर देकी बालेश्वर नहीं की पळे आसिले बालेश्वर आसिके माने सका बोधे 8टा माने ये जिनसटा घटिला 6:30 6:20 पाखापाखि घटिला आम बालेश्वर नहीं कि आसिलु 8टा
ପାଖାପାଖିରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ବାଲେଶ୍ୱର। ତାପରେ ବାଲେଶ୍ୱର ରହିଲେ ମାନେ ସେତେବେଳେ ତା ବାପା ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସେଠି ଜବ୍ କରନ୍ତି, ସେଠି ଅଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ। ଆଉ କାହ୍ନା ଅଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ, ସିଏ ସେଠି ଜବ୍ କରନ୍ତି। ଆଉ ତ 2 ଜଣ ସାରା ବାହାରେ, ସେମାନେ କାହ୍ନାକୁ ଅବଶ୍ୟ 2-3 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଆ ବାପାଙ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ ମାନେ ବୁଝିବା ଲୋକ ହେଲା ଆ ବାପା, ପରି ବାବା ସବୁ, ମାନେ ସିଏ ହିଁ ଘର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝନ୍ତି। ତ ସିଏ ଆସିବାକୁ ମିନିମମ୍ 12 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ସିଏ କହିଲେ ଏତେ ଡେରି ହେବ, ସେ କାର୍ କରିକି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। କାର୍ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ହଉ ଦେଇକି ଆସିକି 2ଟା ଖଣ୍ଡେ ବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇଏ କହିଲେ ଯେ ନା ବାଲେଶ୍ୱର ରଖିବାନି, ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନେଇଯିବା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିକି କିମ୍ସରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଦେଲୁ। ଆଗେ ଏମର୍ଜେନ୍ସିରେ ଦେଖିଲୁ, ଆଉ ରହିଲେ କିଛି ସମୟ, ତାପରେ ବେଡ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଦେଲେ। ଆଉ ଭାଇ ଯାଇଥିଲା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ, ମୋ ଭାଇ ଆଉ ପରିତା ବାବା, କାହ୍ନା ଆଉ ମୁଁ 4 ଜଣ ଆମେ ଯାଇଥିଲେ, ଗଲୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆଉ ଭାଇ ରହିଲା। ତା ପରଦିନ ମାନେ 1 ତାରିଖ ଦିନ ଆସିକି ରାତି 8ଟା ପାଖାପାଖିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଉ ତାପରେ 8ଟା ପାଖାପାଖିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ କିମ୍ସରେ ତା ପରଦିନ 9ଟା-10ଟା ବେଳେ ଅପରେସନ୍ ଇଏକୁ ନେଲେ। 12ଟା-1ଟା ବେଳେ ଅପରେସନ୍ ମାନେ ହେଲା, ହାତ ସରିଲା, ହାତ ଅପରେସନ୍ ଯାହାକି ରଡ୍ ଦେଇକି କରାହେଇଛି। ସେ ଅପରେସନ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରୁ, ମାନେ ଏଇ ଯେ ତଳେ ସ୍ପେସ୍ଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମର ସେପଟେ ଗୋଟେ ପଟିକକୁ ଦୁଆରମ, ଏପଟେ ଡାଇନିଂକୁ ଦୁଆରମ, ଏପଟେ ବାହାରକୁ ଗୋଟେ ଦୁଆରମ, ଆଉ ତାପରେ ଏଇଟା ସିଡ଼ି ପାଚ, ମାନେ 4 ଛକି ଭଳିଆ ଏଇ ଜାଗାରେ ମମି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ହେଲା। ଏଇ ଜାଗାରେ ମମି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ। ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଏଠି ମାନେ ପାହାଚ ଗୋଟେ, ପୁଣି ସେଠି ତଳେ ପାହାଚ, ମାନେ ସେ ଖସିଛନ୍ତି ଏଠି, ମାନେ ଏଇ ଯେ ଜାଗାଟାରେ ଖସିଛନ୍ତି। ତ ପୁରା ଉପରୁ 1.5 ତାଲା ଉପରୁ ସିଏ କହିଲା ଭଳିଆ ଖସିଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଏଟା ଆମର ଏଠୁ ମାନେ ଏଣ୍ଡ ହେଉଛି ଏଠି ଆମର 1 ତାଲା, ତା ଉପରକୁ ଯେ ପାହାଚ ଆଉ ଗୋଟେ 2 ତାଲା ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କରାହେଇକି ଅଧା ରଖା ହେଇଥାଏ, ସେ ଏଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ଝାଡ଼ୁ ମାରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଏଠି ଏତେ ସଫା କରାହେଇଛି, ଡାଡି ସଫା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଟିକେ, ଆଗରୁ ଆହୁରି ଜାଗା ନଥିଲା, ପୁରା ଜିନିଷ ଭର୍ତ୍ତି ଥିଲା। ତ ସେଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଝାଡ଼ୁ ମାରୁଛନ୍ତି, ପୁରା ତଳେ ଯାଇକି ଖସିଛନ୍ତି। ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ, ମାନେ ଆପଣମାନେ ଭାବି ପାରୁଥିବେ, ସେ ଉପରୁ ଏଠି ମାନେ ହେଇକି ସେଠି ହେଇକି ମାନେ ସେ ମଝିରେ ଯାଇକି ଖସିଛନ୍ତି। ତ ମମି ତ 1 ତାରିଖ ଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଲେ। 2 ତାରିଖ ଅପରେସନ୍ ସରିଲା ପରେ ଭାଇ ପଳେଇ ଆସିଲା। 3 ତାରିଖ ଯାଇଛି, 4 ତାରିଖ ଦିନ ବି ଆମ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ସେମିତିଆ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା। ତ ବାବା ମାନେ ମମି ଡାଡିଙ୍କୁ ସେ ଜୀବନ ଠାରୁ ଅଧିକ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତ ମମିଙ୍କର ଏମିତିକା ହେଲା ଯେ ସିଏ ଏତେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଏବେ ବି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସେମିତିକା। ତ ଏତେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ବି ଥାଇରଏଡ଼୍ ଅଛି, କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ଅଛି, ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଛି, ତ ସବୁ ଅଛି ନା। ତ ମାନେ ତାଙ୍କ ହଠାତ୍ କିନା ବସିଥିଲେ ଚେୟାରରେ, ମାନେ ହଠାତ୍ କିନା ଏତେ ଜୋର ପଟପଟ ହେଇକି ଧରିଲେ, ମାନେ ମୁଁ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିଛି, ଆଉ ଜଣେ ବି ତାଙ୍କୁ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିଛନ୍ତି। ମାନେ 2 ଜଣ ଲୋକ ଧରିଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେ ପୁରା ଧରୁଛନ୍ତି, ପୁରା ପଟ ହେଇ, ମାନେ ଏତେ ଜୋର ଧରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଶୀତ ପ୍ରବଳ ଲାଗିଲା, ଆଡ଼େ ଗୋଡ଼ ହାତ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଗଲା। ମାନେ ଏତେ ଜୋର ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଲା ତାଙ୍କୁ, ଖାଲି ସମସ୍ତେ ପୁରା ସେଇଠି ପାଖରେ ଯେ ହସ୍ପିଟାଲର ଲୋକମାନେ ଥାଆନ୍ତି, ସବୁ ଆସିଥାନ୍ତି ପେସେଣ୍ଟ ନେଇକି, ସେମାନେ ସବୁ ପୁରା ତାଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ ହାତ ମାଲିସ କଲେ। ପୁରା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଯେ ମାନେ 4th ଫ୍ଲୋରରେ ଥିଲୁ, ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କଲେ। ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରେଚରରେ ନେଇକି ପୁଣି ଲିଫ୍ଟରେ ନେଇକି ତଳକୁ ଆସିଲୁ। ଆଉ ଏମର୍ଜେନ୍ସିରେ ଭର୍ତ୍ତି କଲୁ। ମାନେ ଏମର୍ଜେନ୍ସିରେ ପୁଣି ଡକ୍ଟର ଆସିକି, କାହ୍ନା ଉପରେ ମମିଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଆନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ବି ସେଇ ସମୟରେ ମମିଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ଆଡ଼େ ମୁଁ ତଳେ ଆଙ୍କୁ ଧରିକି। ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନଟା, ମାନସ କୁମାର ରଣା, ତ 35 ଏଜ୍। ତ ଏଇଟା ମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ଏମିତି ଆମ ସହିତ ହେଲା ଯେ ସେଇ ସମୟର ମାନେ ଏତେ, ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲୁ। ମାନେ ମୁଁ ବି ମାନେ ଏତେ ଜୋର ମାନେ ଇଏ ନର୍ଭସ୍ ହେଇଗଲି। ତ ଏଇଟା ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ତାଙ୍କର। ତ ତାଙ୍କୁ ଏମର୍ଜେନ୍ସିରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ମାନେ ସବୁ ଟେଷ୍ଟ ମେଷ୍ଟ ହେଲା। ଆଉ ତାପରେ ଗୋଟେ ଦିନ ସିଏ ପୁରା ବେଡ୍ ରେଷ୍ଟ, ମାନେ ସେଇ ଇଏରେ ରହିଲେ ପୁରା ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଇଏରେ। ତାପରେ ଦିନ ବି ସେ ପୁରା ଶୋଇ ରହିଲେ 2 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ, ପୁରା ପାଖାପାଖି ପୁରା ମାନେ ଶୋଇ ରହିଲେ ପୁରା। ମୋଟେ ଉଠିଲେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଲା ଯେ ସେ ମୋଟେ ମାନେ ତଳେ ସେ ଜାଗା ବି ନଥାଏ। ଆଉ କାହିଁକିନା ସେ ମାନେ ମମିଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ପାଖରେ ଦେଖିବେ ବୋଲି ସେ ମାନେ ଜାଗା ବି ନଥାଏ ସେଇଠି ପାଖରେ ଶୋଇବା ଲାଗି। ସେ ଯାଇକି ସେ ବାଥରୁମ୍ ଅଛି, ସେ ସେପଟେ ଯାଇକି ମସିଣା ପକେଇକି ମାନେ 2 ଦିନ ଧରିକି ପୁରା ଶୋଇ ରହିଲେ। ଆଉ ମୋତେ ସବୁ ଏଠି ଡକ୍ଟର ପାଖରୁ ହଉ, ଯାହା ବି ହଉ, ସବୁ ଏଠି ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ମମିଙ୍କ ପାଖରୁ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଥରେ ଯାଉଛି, ମମିଙ୍କ ପାଖକୁ ଥରେ ଆସୁଛି। ଆଉ ଏମିତିକା ହେଇକି ମାନେ ସେ ଯାହା କଷ୍ଟ ଯାଇଛି ସେଇ ସମୟର, ତ ଏବେ ବି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଆଉ ତ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି, ଆଉ ପାଣି ପିଇବାକୁ, ଆଉ ସେଉ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ତ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି। ଆଉ ତାପରେ
एबे देखंतु आमे एई सब माने तारि भितरे कान्हा मोकी जाउचे खाइया पई जहा तो हेले खाइबा को पड़िबो आ तो खाइबा को आसिलो एबे ये देखंतु कान्हा और मौकी जाऊचे कैंटीन को खाइया पई किम्स रो कैंटीन को एठी आगरे सामने देखा लानी लाइन ले छिड़ा हेचंती एबे कान्हा लाइन ले ठिया हेकी एबे टिकट काटी के आनिले तापरे भितर पुणी लाइन हेगी टिकट माने दबा को पड़ुची कान्हा एठी देखंतु छिड़ा हेचंती एठी छिड़ा हेचंती कान्हा टिकट देले सी खाइबा देबे तापरे देखंतु हमर एठी आसी एजी पड़े आसली आज डिस्चार्ज अच्छी गले पुणी डिस्चार्ज हम से पूरा ता बाबा बुझुंट केमती कौन डिस्चार्ज कौन सब तापरे देखंतु ये कैंसर हॉस्पिटल देखंतु ये कैंसर हॉस्पिटल भी जी आसुवे तो मन के कष्ट हो मो मम्मी को पाक जाइए डिस्चार्ज होकर आम पलि आसबू देखो मम्मी रोज डिस्चार्ज होकर मम्मी किस कहते छाती हाथ शोषण लगे कुआ पानी टा आनी पानी टा आसला बेलू से नहीं पड़े हाँ मम्मी किस कहते गोटे कहते तो ना किसी गोटे मम्मी कहले भिडियो छाड़ दे तो भिडियो छाड़ दे तो भल कमटा कर तो से छानी होती गोटे भिडियो छाड़ तो भिडियो छाड़ तो मम्मी मुहटा टे देखी मम्मी लो किस कर मम्मी हाँ मुहटा देखी ओहो देखी देखी बढ़िया कामटा कर ना मुझे देखी किसी कहमी माँ पुओ दी जन सारा बेड्रे पड़गले मो मुंड पूरा खराब एकादे मु घर पाखे किसी करमी ना मम्मी सेटा खाल जगटा बेलाभूमि मम्मी को लोक गुड़ाक देखिकी बेलाभूमि लगे मम्मी कहते लोक देखिकी मम्मी कहते बेलाभूमि कि समुद्र लगे किसी कहमी मम्मी को दी जन सारा एकाथरे पेसेंट होगी पड़गले बेड्र मैंने मो पूरा एकाथरे कांदी हाँ ठीक अच्छे पियाजटा मम्मी अवस्था खाली देखु सी कौन कथा कहते खाली देखु बाड़ी कथा चिंता पियाज कथा चिंता किसी कहमी मम्मी को आखि गुड़ा फुली जाए आमर सब केस उपरे जाउची तो नने भी रखी देती नहीं था आमर जदि आमर कार्ड नहीं केस उपरे सब जाउची सेति पई हमें नहीं होउची पुनी 15 दिन पर नहीं के आसीबो यदि कार्ड होता तो आम रखी दे था एकाथरे जाई था तो ये देखो आम आम्बुलांस आसिक पहुँची लाइट जी रोचे तो ये आम्बुलांस आसिक पहुँची आम घर को बाहरिलु आईटा देखो किम्स हॉस्पिटल आम बाहरिलु एबे तो रही नमस्कार जय जगन्नाथ पुणी देखा आ गोटे नेक्स्ट वीडियो रे जाए